وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اللہ رب العالمین کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد ہم سب یہاں پر قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر سننے کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور دین کی اور قرآن کی کچھ باتیں جو ہم سیکھتے ہیں اللہ ہم باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم پارہ نمبر 18 کی کچھ آیتوں کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے سنائی تھی اور آج پارہ نمبر 19 کی کچھ آیتوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ جو پارہ ہے پارہ نمبر 19 اس کا پہلا مضمون اور پارہ نمبر 8 کا مضمون دونوں کا ملتا جلتا مضمون ہے. پارہ نمبر 8 کے اندر میں نے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ہدایت شرطوں پر نہیں ملتی، ہدایت اللہ کی مرضی سے ملتی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کافر مشرک تھے شرطیں رکھتے تھے. اے نبی ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کے دکھاؤ اور کتاب لے کر کے آؤ وہاں سے، ہم تب مانیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو. ہم اس وقت ایمان لائیں گے. شرطیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا جو گھر ہے جھوپڑی کا جو گھر ہے نا ایسا نہیں سونے کا گھر ہونا چاہیے تمہارا، تب ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. شرطیں کرتے تھے اور کبھی کہتے ابھی ہم جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے سامنے سے پانی کی نہر جاری ہونا چاہیے. یہ قرآن کی آیتیں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. ہمارے سامنے سے نہر جاری ہونا چاہیے تب ہم سمجھیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو، ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. ایسی ایسی شرطیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی شرطیں جو کرتے تھے ایسے پہلے زمانے میں بھی پچھلی قومیں جو گزری ہیں ان کے زمانے میں بھی ایسے ہی ان کے ماننے والے ان کے نبیوں پر شرطیں رکھتے تھے اور ان کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کی شرطیں پوری بھی کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 کے اندر وہی مضمون ذکر کیا ہے تو پارہ نمبر 19 کے شروع میں بھی ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ کافروں کا ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. فرشتے کسے کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تب تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. اللہ نے کیا کہا میں شرطوں کی ہدایت نہیں دیتا، میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں. اللہ نے ہدایت دی تو کسے دی؟ فرعون کی بیوی کو بھی اللہ نے ہدایت دی. اللہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے یہودی کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. جب اللہ ہدایت دینے پہ نہیں آتا ابراہیم کے باپ کو بھی ہدایت نہیں ملی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں ملی. اللہ چاہنے پر ہدایت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندگی پر انہوں نے نبی کی خدمت کی لیکن ہدایت کیوں ہدایت کا مالک ہم وہی مانگتے ہیں نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کو ہمیں ہدایت دے، صحیح راستہ دکھا، صحیح راستے کی ہدایت. تو اس کا مضمون وہی ہے، ملتا جلتا مضمون ہے. پارہ نمبر 8 کا اور پارہ نمبر 19 کا ملتا جلتا مضمون. اس کے بعد جو آیت ہے وہ آج ذکر کرنے کے لائق ہے. جو آیت میں نے پڑھا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. یہ افسوس کے جملے ہیں. جیسے افسوس کے جملے ہیں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اللہ اکبر. کاش اگر آپ عربی سمجھتے نا اس کا ترجمہ سمجھتے افسوس کرتے آپ بھی افسوس کرتے. عبداللہ ابن معید ایک نام ہے، عقبہ ابن ابی معید اس کا نام ہے. عقبہ ابن ابی معید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا
में बैठता था, छुप छुप करके दीन की बातें सुनता था, कुरान की बातें उसके दिल में असर करती थी। कभी कभी मुसलमानों से जो है डिस्कस भी करता था दीन की बातें। इसलिए कहते हैं दोस्त अच्छे बनाओ। जैसे दोस्त कैसे बना, फ्रेंड सर्किल जो है ना आपके बच्चों का निगाह होनी चाहिए। मेरा बच्चा किससे मिलता, कौन इसके दोस्त हैं, इसका फ्रेंड सर्किल कौन सा है, इसका कॉलेज में किसके साथ उठता बैठता है। आपकी जो लड़कियां हैं पढ़ने के लिए जाती हैं, इनके फ्रेंड्स कौन हैं, इनके दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी का दोस्त बिगड़ा हुआ है, गलत दोस्ती है, आपके बच्चों को बिगड़ने के लिए देर नहीं लगती, आपके बच्चों को बिगड़ने के लिए देर नहीं लगती। यही है इस आयत के अंदर, इस आयत के अंदर यही है। भी मैंने नाम लिया किसका, उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद। नबी की मजलिस में बैठता था, दीन की बातें सुनता था, सहाबा के साथ डिस्कस भी करता था ये दीन की बातों में। लेकिन दोस्त कौन था मालूम इसका, कौन था मालूम दोस्त इसका, अबुल हकम। समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है, मालूम कौन है, ये उसकी कुनियत है। असल जो नाम है वो आपको बताओ तो समझ में आएगा। अच्छा हो गया, अबुल हकम का नाम क्या है, अबू जहल, सुनिए नाम है। कौन, नबी के दुश्मनों में टॉप नंबर 1 पर है, नबी के दुश्मनों में नंबर 1 का दुश्मन है अबू जहल। उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद काफिर था, नबी की मजलिसों में बैठता था, सहाबा से दीन के बारे में डिस्कस करता था, लेकिन दोस्त कौन था इसका, कौन है, अबू जहल। असल क्या हुआ देखो, सहाबा समझते थे उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद के बारे में ये बहुत जल्दी मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ उठता बैठता है, नबी की मजलिस में बैठता है। लेकिन जब अबू जहल को मालूम हुआ कि मेरा दोस्त उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद नबी की मजलिस में जा रहा है और सहाबा के साथ वो डिस्कस कर रहा है, कुरान की बातें उसके दिल में असर कर रही हैं, एक दिन बुलाया उसने, कहा कि इधर उक़बा, मैंने सुना है कि नबी के साथ तो दोस्ती कर रहा है, उसके साथियों के साथ तो दीन की बातें डिस्कस कर रहा है, बता कौन चाहिए तुझे, मैं तेरा दोस्त चाहिए कि नबी चाहिए तुझे। उसने कहा कि अरे तू तो मेरा जिगरी दोस्त है, मुझे तू चाहिए। अगर सही है तेरी बात, तू अपनी जगह पर अभी नबी के पास जा, मोहम्मद के पास, और उसका इफ्तार करके आ, मैं देखना चाहता हूँ। नहीं समझे क्या बोला अबू जहल, अगर तू मेरी दोस्ती में पक्का है, तू मेरा जिगरी दोस्त है, अभी मेरे सामने जा मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका इनकार करके आ गया। सामने से गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर कहा कि मैं तुम्हारा इनकार करता हूँ, तुम्हारा दिल नहीं चाहिए। हिदायत मिलती मिलती चलेगी उससे, हिदायत किस वजह से, गलत दोस्ती की वजह से, किस वजह से, इसलिए दोस्त अच्छे होने चाहिए। आप बड़े हो गए, ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी जो बच्चे नौजवान है ना, ये इन पर काफी अच्छी गहरी नजर होनी चाहिए। कई बड़े बड़े मसाइल आज पैदा हो रहे हैं। आज की जो मुसलमान लड़कियां भाग रही हैं भेड़ों के साथ, चमारों के साथ, मालूम है किसका असर है ये उन लोगों की चाल है, ये गैरों की चाल है। बाकायदा उनकी औरतों को उन्होंने तैयार किया है, कॉलेजों में, घरों में, मोहल्लों में लड़कियों की बात का ट्रेनिंग हो रही है उनकी, कि मुसलमान लड़कियों के साथ जाओ, दोस्ती करो और हमारा दीन उनको समझाओ, और हमारे लड़कों के साथ उनकी दोस्ती कराओ, फ्रेंडशिप कराओ, समझे कि नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते जाओ इनको। और ऐसे आज हमारी लड़कियों को फिसला जा रहा है, ये गलत दोस्ती का असर है। ये अपनी चाल पे यूं ही कामयाब नहीं हो रही है, मेहनत हो रही है हमारे बच्चों पर, लड़कों पर, लड़कियों पर। मुझे दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। आप बचपन ही से बच्चों के ऊपर निगाह रखें, मेरे बच्चों के दोस्त कौन हैं, कौन इसके साथ उठते बैठते हैं, कौन सा इनका फ्रेंड सर्किल है इनका। एक बहुत बड़े आदमी, तुम्हारी मेरी बात कुछ भी नहीं है, मेरी और आपकी बात कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़े आदमी अरब के कसीम के रहना है, मालूम कसीम, मालूम है कसीम एक बहुत बड़ा शहर है सऊदी अरब का, बहुत बड़ी सिटी है। वहाँ के रहने वाले, उनका नाम है अब्दुल्ला।
ان کا نام ہے عبداللہ القسیمی، قسیم کے رہنے والے، اتنے زبردست عالم، خاص کر کے شیعہ کے خلاف لکھنے میں بہت زبردست کتابیں ہیں، معلوم نا شیعہ کے خلاف لکھنے میں ان کی کتابیں آج بھی بہت زبردست کتاب ہیں ان کی. اور جب وہ تھے عبداللہ القسیمی، جب تک وہ کتابیں لکھ رہے تھے، ان کی کتابیں سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی ان کی کتابیں. ایک مرتبہ ایران گئے، مصر گئے، شام گئے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے. ان کا کام ہی رائٹنگ کا کام، لکھنا تھا، انہیں کتابیں لکھنے کا کام تھا. ریسٹ لینے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے کہاں گئے؟ ایران گئے، مصر گئے، دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے. اور ان کے دوست لوگ تھے شیعہ تھے، اور ان کا کام ہی کیا تھا؟ شیعوں کے خلاف لکھنا. کبھی کبھی جو ہے نا حالات جاننے کے لیے ان کے پاس جانا بھی پڑتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی حالات دیکھنے کے لیے ان کے درمیان گھسنا بھی پڑتا ہے، کیا کرتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے. گئے اور دوستی کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا ان کا کہ ان کے دوست ان کو لٹریچر دینے لگے، کتابیں دینے لگے. پڑھو بھائی ہماری کتابیں پڑھو، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری کتابیں، یہ ہمارے فلاں عالم کی، پڑھو پڑھو پڑھو. اتنا اثر ہوا ان کا. جو عالم توحید پر لکھنے، کتابیں لکھنے والا عالم، شیعہ کے خلاف لکھنے والا عالم، خود شیعہ بن گیا. جب یہ بدلے نا، یہ سعودی گورنمنٹ سے اس وقت جو بادشاہ تھے ملک فہد شاید تھے، ملک فہد، حکومت کی طرف سے ان کو نصیحت دی گئی، عبداللہ تم زبردست عالم ہو، ہمارے ملک کے، سعودی کے بہت بڑے عالم ہو، تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے، ابھی بھی تمہارے لیے موقع ہے، ہماری طرف آ جاؤ. کیا کہ اب توحید کے خلاف کتاب لکھنے لگے. اور لوگ خود ان کی کتابیں پڑھ کر ان کو جو ہے پڑھ کر ان پر رد کرنے لگے. جو پہلے اچھی کتابیں جو لکھے تھے نا، ان کی کتابیں پڑھ کر خود ان کو لڑنے لگے. اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، غلط دوستی کی وجہ سے. وہی کہا نا، میرے اور آپ کی مثال کیا بھی نہیں، بڑے بڑے عالم پھسل گئے اس وجہ سے، غلط دوستی کی وجہ سے. آج کے بچے بچیاں تو ہوا میں پتوں کی طرح اڑ رہی ہیں نا، ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں، غیروں میں ان کے ساتھ چلی جا رہی ہیں. یہ تو کیا بھی نہیں. ہماری بچے بچیوں کو پکڑ کے باندھ کے رکھنے کا آج ماحول ہے آج، لیکن ہم بے فکر ہیں. خیر میری بات کی نہیں جا رہی. آیت کیا ہے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ. جب یہ عقبہ ابن ابی معیط، ابو جہل نے کہا کہ تو میری دوستی میں اگر پکا ہے تو ابھی نبی کے پاس جا، وہاں جا کے نبی کا انکار کر کے آ، میں دیکھنا چاہتا ہوں. ابو جہل کے سامنے ہی عقبہ بن ابی معیط گیا، نبی کے سامنے کھڑے ہو اس نے کہا میں تیرا انکار کر رہا ہوں، میں تجھے نبی نہیں مانتا، قرآن کوئی کتاب نہیں ہے. اس وقت ابو جہل کہا تو میرا پکا دوست ہے. اللہ نے آیت اتاری، یہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کیا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. یاد کرو اس دن جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو منہ میں رکھ کر دانتوں سے چھوائیں گے اسے افسوس کے مارے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں دنیا میں رسول کو دوست بنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، حق آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا. مجھے اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی. وہ وقت آئے گا حشر کے میدان میں، دنیا میں جتنے دوست تھے نا وہاں یاد آئیں گے. کل ایک آیت میں نے ذکر کیا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی لوگ اپنے دوستوں کو یاد کریں گے. یہ سورہ حاقہ کی آیتوں کی تفسیر بیان کر رہا ہوں میں. تو سب اللہ سے پوچھیں گے اللہ میرا فلاں دوست نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کہے گا چھانک جہنم کے اندر، کہیں تیرا دوست وہاں تو نہیں ہے. جنتی چھانکیں گے، اس کا دوست وہاں چل رہا ہوگا. پوچھیں گے جنتی دوست میں تو یہاں ہوں، تو وہاں کیسے چلے گیا؟ وہ کہے گا کہ دوست تو مجھے نماز کو بلاتا تھا لیکن میں نہیں آتا تھا، پھر باتوں کو مانتا نہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. اس لیے دوستی بچوں کی
अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, क्या प्यारी हदीस है, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर बाकी रहता है। नहीं समझे? आदमी अपने दोस्त के दीन पर बाकी रहता है। दोस्त का जो दीन है वही दीन मेरा भी है। मैं अच्छा हूँ ठीक है, अगर मेरा दोस्त बिगड़ा हुआ है, कोई गलत अखलाक है उसके पास, गलत कैरेक्टर है उसके पास, दूसरे धर्म का है, तो मैं उसके अंदर ढल सकता हूँ, मैं उसके अंदर ढल सकता हूँ। मैं फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, अल्लाह के नबी कहते हैं देखो अपने दोस्तों को, तुम्हारे दोस्त कैसे कैसे हैं। पैगंबरों 1,24,000 तकरीबन अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर पैगंबरों को भेजा। उनमें से उलुल अज़्म पैगंबर, उन सारे पैगंबरों में भी बड़े पैगंबर कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा मकाम है इनको। तमाम 1,24,000 अंबिया में से सिर्फ 5 को बड़ा मकाम है। समझे कौन कौन है? उनमें से पहला नाम किसका? नूह अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा मकाम मिला, खुद उनका बेटा अल्लाह ने हिदायत से महरूम कर दिया। क्यों मालूम? उनका लड़का किसके पास जाके बैठता था? काफिरों के पास जाके बैठता था। दोस्त दो थे उनके, अल्लाह ने हिदायत से महरूम कर दिया, गलत दोस्ती की वजह से। अच्छों के पास उठना बैठना, अपने बच्चों को अच्छे बच्चों के साथ रखना, उलमा के साथ बिठाओ, ऐसे मजलिस में लाओ, दीन की बातें सुनेंगे, माइंड वॉश होगा। जो जंग बैठा हुआ है ना आज इस माहौल से, जंग दूर होगा ये। अरे भाई सूरह कहफ पढ़ते ना, तुझे बताया था वाकया में सूरह कहफ, जो चंद नौजवान अपने गांव से निकलकर गार में चले गए थे, उनके गार के पास कौन बैठा था? कुत्ता अच्छे लोगों के साथ आया तो अल्लाह ने कुरान में उसका नाम जिक्र कर दिया। कुत्ता अच्छे लोगों के साथ निकला, गार के पास जाके बैठा तो अल्लाह ने सूरह कहफ में जिक्र कर दिया। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसील, उनका कुत्ता हाथ फैला के उनकी निगरानी के लिए बैठा हुआ है। अल्लाह जो है अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने में ऐसे कुत्ते का नाम ही कुरान के अंदर ले लिया। दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया, कहे नबी आपको मक्का छोड़ना है और कहाँ जाना है? मदीने को जाना है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घर में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बोले कि अबू बकर अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दे दिया है, लेकिन सफ़र में मेरे लिए एक दोस्त चाहिए, सफ़र में मेरे लिए एक दोस्त चाहिए, वो दोस्त तुम ही होगे। अबू बकर से कहा, नबी के दोस्त। एक हदीस है अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़ी प्यारी हदीस है, कहा कि अल-मर्उ मअ मन अहब, अल-मर्उ मअ मन अहब, आदमी का हश्र के मैदान में अल्लाह ताला उसी वक्त उसके साथ उसी को उठाएगा दुनिया में जिससे हम मोहब्बत करते हैं। वही हश्र के मैदान में अल्लाह हमें उन्हीं लोगों के साथ उठाएगा जिससे दुनिया में हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं। सहाबा को यह हदीस समझ में नहीं आई। फिर से बोल रहा हूँ, अल-मर्उ मअ मन अहब, पढ़ो, अल-मर्उ मअ मन अहब। हश्र के मैदान में आदमी को अल्लाह ताला उसी के साथ उठाएगा वो जिससे मोहब्बत करता है। सहाबा को समझ में नहीं है हदीस, नबी से पूछे अल्लाह के नबी क्या है ये? आदमी को अल्लाह उसी के साथ हश्र के मैदान में उठाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो नबी ने समझाया तुम किससे मोहब्बत करते हो? सहाबा ने कहा कि अल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह क़यामत के दिन साथ उनको उठाएगा। हमारी मोहब्बत जिसके साथ होगी अल्लाह ताला हमको उसी के साथ उठाएगा। आज हमारी मोहब्बत किसके साथ? फिल्म स्टारों के साथ, क्रिकेट प्लेयरों के साथ, नाचने वालों के साथ। देखते स्टेटस पर वही रखते हैं, कोई मुस्कुराने वाले को स्टेटस पे डीपी पे रखते हैं। हमारा हश्र उनके साथ ही होता है। सहाबा से मोहब्बत करो। देखा है हमने उनको, फिर दुनिया आज उनको याद करती है।
मुहद्दिसीन से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, अल्लाह हशर के मैदान में उनके साथ उनको उठाएगा। ये आयत जो पारा नंबर 19 में अल्लाह ने जिक्र किया है। और उसके बाद सबसे बेहतरीन आयत, हम किसके बंदे हैं? हम किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह क्या चाहता है मालूम? मेरे बंदे मुझे कैसे होना अल्लाह ने बताया है। हर कोई अल्लाह के बंदे हैं बोलने के लिए, पूछे तो हर कोई क्या बोलता? अल्लाह क्या बोलता मालूम? मेरे कौन बंदे हैं? अल्लाह ने पारा नंबर 19 के अंदर बताया, अगर वो चीजें तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम मेरे बंदे हो। इसे कहते हैं अरबी में इबादुर रहमान। क्या कहते हैं? एक नाम है अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान, रहमान का बंदा, उसी का प्लूरल है इबादुर रहमान। इबादुर रहमान के माने रहमान के बंदे। अल्लाह के मेरे बंदे हैं वो, अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की है, रहमान के बंदे हैं वो। सुनेंगे कौन है वो? ये सुनेंगे कौन है? रहमान के बंदे कौन है मालूम है? अल्लाह ने तकरीबन 12 सिफातों का जिक्र किया है, 12 क्वालिटीज होंगे। वो 12 क्वालिटीज जिसके अंदर होंगे वो रहमान के बंदे हैं। अल्लाह ने कहा ये मेरे बंदे हैं। बोलते ना बच्चे, किसी का 8-10 बच्चे, ये मेरा बच्चा है। जो बच्चा अच्छा पढ़ता, अच्छी खूबी है उसके अंदर, ये बच्चा भी नमाज पढ़ा है, अच्छा लगा कि नहीं? बात तो कितनी मोहब्बत रहती है पूरे बच्चों, ये मेरा बच्चा है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम रहमान के बंदे हम है। लेकिन अल्लाह कहता है ये 12 क्वालिटीज जिसके अंदर आ जाएंगी ये मेरे बंदे हैं, मेरा खास। सुनेंगे? हाँ सुने। नंबर 1 अल्लाह कहता है यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। मेरे बंदे, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन में चलते हैं, नरमी के साथ चलते हैं। कैसे? नरमी के साथ, किसी को छेड़ते नहीं, किसी को सताते नहीं, अकड़ के नहीं चलते। और आज नौजवान कैसे व्हीलिंग करते हुए जाते हैं, ना गाड़ी की चाप ऊपर उठी रहती है, पीछे रहती है, ऊपर खड़ा करके जाते हैं। ये रहमान के बंदे नहीं। गाड़ी में जाती ऐसे आवाज करके जाती, मस्जिद में नमाज होती रहती, घरों में बच्चे सोते रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, कोई जो है ख्याल नहीं। ये मस्ती करने वाले, अकड़ने वाले रहमान के बंदे नहीं। इबादुर रहमान के बंदे कौन है? जमीन पे चलते हैं तो कैसे? नरमी के साथ चलते हैं। ये पहली सिफत। नंबर 2 इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो हैं जाहिलों से उलझते नहीं, जाहिलों से उलझते नहीं। मैं कई बार बताया हूँ, एक आलिम एक जाहिल झगड़ने लगे, कौन जीतता? कौन? क्यों? उसकी ज़बान पे क्या रहता? गालियाँ उसके पास, हाथ में उसके पास ताकत रहती है उसके पास। और आलिम बेचारा, अल्लाह ने कहा क़ालू सलामा, सलाम करके निकलता वहाँ से, उलझना नहीं। ये रहमान के बंदे नहीं। जाहिलों से जब भी तुम्हारा टक्कर हो जाए, जगह छोड़ो वहाँ से, सलामती चाहते हो ये सलाम करके निकल जाओ वहाँ से। ये रहमान के बंदे हैं। अगर बनना चाहते हैं, रहमान के बंदा नहीं बनना चाहते तो क्या करना? लड़ो उससे। मुझे माँ की बोलता, तुम्हें बाप की बोलो, भाई की बोलता, भाई की बोलता, लड़ते रहो ऐसे। नंबर 3 यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के बंदे वो हैं जब सारी दुनिया सो जाए, रात के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह को याद करते हैं। कौन है? कौन है? रहमान के बंदे। रात में उठना चाहिए। इसी पर मुस्तकिल दर्स हुआ है फजर का मेरा। साल के 11 महीने वैसे भी हम सो जाते हैं, फजर की नमाज भी गोर हो जाती है, लेकिन कम से कम ये रमज़ान का महीना, सहरी के लिए हम उठते हैं, थोड़ी देर पहले और उठ जाएं, 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले उठ करके उस वक्त में अल्लाह को याद करें, दुआएं करें, रोएं, या अपने मसाइल रख करके अल्लाह के सामने। ये रहमान के बंदों की एक सिफत है। नंबर 4 यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। रहमान के बंदे वो हैं हमेशा जहन्नम से पनाह मांगते हैं। इससे जहन्नम से, जहन्नम बोले तो हमारे लिए सिर्फ एक वर्ड है, जहन्नम बोले तो खामोश है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिस गली से जाते थे, सामने से शैतान बदल जाता था रास्ता। इतने हिम्मत वाले सहाबी लफ्ज़ जहन्नम कुरान में पढ़ते हुए सुनते थे, खून का इशारा करता हूँ, जैसे ऐसे डरते थे, रोते थे। अता इब्न अबी रवाह एक ताबाई है, जब भी उनके सामने जहन्नम का जिक्र होता था
گر جاتے تھے بے ہوش ہو کے. ان کی بیٹی پانی مار کے اٹھاتی تھی, اٹھو ابا, کیوں گر گئے؟ نہیں بیٹی جہنم کا لفظ ہے اس لیے ڈر کے گر گیا. رحمان کے بندے کون ہیں؟ جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من النار, جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من النار. نمبر 5, رحمان کی بندوں کی صفت, اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے, اللہ نے جو بھی تم کو دیا ہے مال, اسراف نہیں کرتے, فضول خرچی نہیں کرتے. اب اللہ نے آپ کو دیا ہے, اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اچھا پہناؤ, خرچ کرو اللہ کے بندوں پر, فضول خرچی نہیں کرنا. کیونکہ فضول خرچی کرنے کے بارے میں اللہ نے پارہ نمبر 15 کے اندر کہا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی؟ شیطان کے بھائی ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی صفت. جائز چیز کھاؤ, جائز حلال چیز پہنو کھاؤ, لیکن فضول خرچی نہیں کرنی. آج شادیوں میں ہو رہی ہے چیز, شادیوں کے اندر یہ چیز دیکھنے کو آتی ہے. بنگلور کے اندر ایک ڈاکٹر تھی, تو نا ڈاکٹر 7,000 میں نکاح کر لیا. کتنے؟ 7,000 روپے. ایک مجلس میں بیٹھا, ایک خطبہ سن رہا تھا ایسا نوجوان, اللہ نے بہت دیا, خاندانی مالدار ہیں وہ, باپ دادا پردہ سب خاندانی مالدار. اس نے اتنی کوشش کر کے صرف 7,000 روپے میں اپنا نکاح کر لیا. اور اس کا دیکھ کر کے ایک اور انجینئر بڑی کوشش کر کے 30,000 میں اپنا نکاح کر لیا. کہتے ان کے پاس اتنی مال دولت خرچ کرنے کے لیے, لیکن بچائے. اس کو کہتے ہیں رحمان کے بندے. آپ کتنے کروڑوں جاتے ہیں. سوٹ صرف 900 کا سوٹ کتنا؟ کروڑوں میں آتا ہے. 40 لاکھ 50 لاکھ. دلہن کا سوٹ اس کے لیے لاتے ہیں 50 لاکھ, دونوں میں لاتے کروڑ روپے دکھاتے ہیں دنیا والوں کو. رحمان کے بندے نہیں ہے. نمبر 6, رحمان کے بندوں کی صفت, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. ہمیشہ توحید پر زندگی گزارتے ہیں. رحمان کے بندے کون؟ توحید پر ہمیشہ زندگی گزارتے ہیں. ان کی زبان سے, ان کی حرکت سے کبھی بھی شرک نہیں نکلتا. شرک نہیں, ہمیشہ توحید پر جیتے ہیں, توحید پر مرتے ہیں. نمبر 7, ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. رحمان کے بندے وہ ہیں کبھی کسی کا مرڈر نہیں کرتے, کبھی کسی کی جان نہیں لیتے. آج کیسے معلوم, مسلمان نام کے لیے 10 لوگوں پہ بیٹھ کے یہ کالا اٹھا کے بولتا, 4 کو بھڑکا کے آیا کہ میں کون بیٹا دے لگتا ہوں. مسجدوں کے اندر کیا ہوتے ہیں, 4 کو بھڑکا کے آ گیا میں, کون ہے بیٹا, آج اسے صدر بنا ہوتے ہیں. معلوم مسلمانوں کی حالت کیا, کون جتنا زیادہ گالیاں بکتا, کون کسی کتنے زیادہ اڑایا رہتا کہ آج انہیں جماعتوں کا قوم کا صدر ہو گیا. آج وہ دور گزر رہا ہے. رحمان کے بندے کون ہیں؟ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. کبھی کسی کا مرڈر نہیں کرتے. نمبر 8, ولا یزنون. زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. زنا کے قریب کا مطلب کیا؟ کانوں سے سنتے سنتے آپ کے زنا میں چلے جاتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے 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 آپ کے زنا میں چلے جاتے ہیں, زبان سے بولتے بولتے آپ کے زنا میں چلے جاتے ہیں. کیسے؟ گانے سنتا, گانے سنتے سنتے کیا کرتا, کسی نے کہا تھا میوزک از دا میڈیسن آف مائنڈ. میوزک از دا میڈیسن آف مائنڈ. دماغ کو سکون کے لیے میوزک کیا ہے, ایک میڈیسن ہے, دوا ہے. خوب سنو اس میں. آدمی سنتا 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 کیا کرتا ہے, اس کے دل میں خواہشات پیدا ہوتے ہیں, زنا میں چلے جاتے ہیں. آنکھوں سے فلمیں دیکھتا دیکھتا, سیریل دیکھتے دیکھتے اس کے اندر غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں, زنا میں چلے جاتے ہیں. زبان سے لچی باتیں, بے حیائی باتیں کرتے کرتے آدمی جو ہے زنا میں. یہ ہے, یہ تینوں چیزیں کیا ہیں, یہ زنا کے قریب جانا ہے. اللہ کے بندے وہ ہیں زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. نمبر 9, ولا یشهدون والذین لا یشهدون الزور. کوئی آدمی ان کو نصیحت کرتا ہے تو نصیحت قبول کرتے ہیں. نصیحت, ہمارا کوئی بچہ نماز کے لیے نہیں آیا, تو اس نے بولا بول صاحب تمہارا بیٹا نماز کو نہیں آیا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے. اگر میں بولا جاؤ جی ہمارے بچے کون سے سیدھے, میرے بچے کو تم بولنے والے, زیادہ
ये क्या है, ये शैतानी भटक है। कोई नसीहत करे तो उसे क्या करना, कबूल करना उसका। नंबर 10, वैसा मर्रू बिल्लाह के मर्रू किराम, रास्ते में गुजरते हुए कोई गलत काम देखते हैं, गलत चीज देखते हैं, यूं ही नहीं गुजर जाते। गलत को गलत बोलना, गलत को गलत बोलना, लेकिन हालात देख करके हम कौन की मंदिर जा रहा पूजा हो, पूजा करो को वहां जाके बोलना नहीं, वहां कितना होता है, हालात देख करके, हालात के हिसाब से हिकमत के साथ देख करके बोलो। नंबर 11, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम यख़िरूना अलैहा सुम्मन व उम्याना, कोई आपकी नसीहत की बातें अगर चल रही हैं तो नसीहत की बातें कबूल करना, ये भी अल्लाह के बंदों की सिफत है। आखिरी चीज, बड़ी बेहतरीन दुआ है, बड़ी बेहतरीन दुआ। नंबर 12वीं सिफत है ये। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की दुआ भी याद होगी, एक लोगों की सिफत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए सुकून के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो, ये दुआ है, पैगंबरों की दुआ है, पैगंबरों की दुआ है। और इबादुर रहमान, रहमान के नेक बंदों की दुआ है। क्या दुआ है? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ याद रखो, रहमान के बंदों की आखिरी सिफत है। वक्त भी हो गया, खैरत भी बच गया इधर। हाँ, दुआ की बहुत अच्छी बात है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, अल्लाह हब लना के माने अल्लाह तू मुझे दे, क्या दे, किसको दे? मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, मेरे बीवी बच्चों को, ज़ुर्रियत कहते हैं नस्ल, आने वाली जो हमारी पोते, पड़पोते, लकड़पोते जो है ना, ये नस्ल है। मेरी बीवी को, बच्चों को, आने वाली नस्लों को क्या दे? क़ुर्रता अ'युन, मेरी आंखों में ठंडक बना। आंखों में ठंडक का मतलब जब तक जियो सुकून से जियो, टेंशन नहीं जिंदगी के अंदर, और आने वाली नस्लों में भी अल्लाह आंखों में ठंडक बना, आने वाली नस्लें भी अल्लाह दीन पर बाकी रखना। वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा, और मुत्तक़ियों का इमाम बना मुझे, मुत्तक़ियों का इमाम बना। बड़ी अच्छी दुआ है, याद रखें आप इस दुआ को। और भी बहुत सारी बातें थी इस पारे के अंदर। सूरत नमल भी है। नमल के माने, नमल के माने चूंटी, चूंटियां जलते ना, चूंटी के नाम से भी सूरत है। उसके अंदर भी बड़ी अच्छी बातें हैं। एक बार तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे, चूंटियों की जमात जा रही थी वहाँ रास्ते में। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी जबरदस्त हुकूमत दी थी, इंसानों की जबान भी समझते थे, जिन्नात की जबान समझते थे, परिंदों की लैंग्वेज भी उनको आती थी, परिंदों की, और चूंटियों की लैंग्वेज उनको सुनाई भी देती थी, समझने भी आती थी, समझते थे। लश्कर के साथ जा रहे थे, और वहाँ हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल, चूंटियों की जाते रास्ते में जाते रहते, मकोड़े चूंटियां जाते रहते ना। एक लश्कर जा रहा था, आपस में चूंटियों की जो अमीर थे, उसका चूंटियों का जो अमीर था, उनके जो सदर थे, उन्होंने एक आवाज लगाई, अरे सुलेमान का लश्कर आ रहा है, हम छोटी मखलूक हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो जाते हुए उनके घोड़े हमारे ऊपर से चल करके चले जाएं, हम सब तुम्हें कुचल के मर जाएंगे, चलो अपने अपने बिलों में चले जाओ। कौन बोले? चूंटियों के सदर साहब बोले। एक आवाज पर सारी चूंटियां बिल के अंदर चली गई, एक आवाज पर सारी चूंटियां बिल में चली गई, और इनका लश्कर जा रहा था, उनकी आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में आई, उनकी लैंग्वेज भी समझ में आई, मुस्कुराए सुलेमान अलैहिस्सलाम। उस पर पूछा फिरे नहीं ऐसा, फखर से, घमंड से पूछा फिरे नहीं ऐसा, देख मुझे डर के चूंटियां चले गए अंदर। अल्लाह का शुक्र अदा करें, वो दुआ भी है इसके अंदर, सूरत नमल के अंदर बहुत सारी बातें हैं। वक्त हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान को सही मानों में समझकर पढ़ने की, और जो बातें अमल से ताल्लुक़ रखती हैं, खासकर दोस्ती के ताल्लुक़ से, अल्लाह हमारे बच्चों के लिए अच्छी दोस्ती नसीब फरमा, हमारे बच्चों के, नौजवानों की हिफाजत फरमा, गलत दोस्ती से हिफाजत फरमा। रहमान के बंदों की जो सिफात बयान की गई हैं, अल्लाह हमें सारी सिफात अपनाते हुए तेरे अच्छे नेक